नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों में हमने बाइबल के ऊपर चंद एक वीडियोज़ बनाई थी और हमने बताया था कि बाइबल की किताबें उन नामालूम मुसन्निफ़ीन की लिखी हुई हैं, सोडोग्राफा हैं और अहदनामा जदीद ये अंजील नहीं है, बल्कि अंजील की कुछ बातें इसमें मौजूद हैं और ये हज़रत मसीह के हाथ की लिखी हुई या उनकी निगरानी में लिखी हुई दुनिया में कोई अंजील मौजूद नहीं है। ना उनके किसी शागिर्द की, हवारी की कोई अंजील लिखी हुई वो मौजूद है। मौजूदा बाइबल में जो चारों अनाजील हैं वो उनमें से एक भी हज़रत मसीह का शागिर्द नहीं है, बल्कि बाद के लोगों की लिखी हुई हैं और ये सारी सोडोग्राफ है। सोडोग्राफा ये होता है कि किसी चीज़, किताब की तहरीर की बात की अहमियत को बढ़ाने के लिए किसी बड़ी शख्सियत की तरफ मंसूब कर दी जाती है, यानी खुद लिख के तो मंसूब उधर कर दी कि ये। तो हमने सवाल उठाया था, क्या हज़रत मसीह ने कभी इस अंजील को देखा था, कभी इस बाइबल को देखा था? हमने सवाल उठाया था, क्या मसीह के हवारियों ने कभी इस न्यू टेस्टामेंट को देखा था? तो जवाब में हमसे सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया? क्या नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उनके ज़माना में कुरान करीम को लिखा गया था? क्या किताबी शक्ल में मौजूद था? क्या उन्होंने ये कुरान करीम मुकम्मल किया या उसके बाद जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस काम को किया? पहली तो बात यह है कि अगर बिलफर्ज हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ये काम ना हुआ होता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माना में ये काम हुआ होता, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतना बड़ा नाम है इस्लाम में, और फिर सहाबा किराम के ज़माने में भी हुआ होता तो भी काबिल एतराज़ बात नहीं थी। हमने तो सवाल किया था कि क्या मसीह के हवारियों में से किसी ने कोई अंजील लिखी है तो लाए पेश करें। तो बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में कुरान करीम को लिखवाया। कुरान करीम के कातबीन वही मुकर्रर किए, कम से कम 40 कातबीन वही थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में कुरान करीम को लिखवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कुरान करीम लिखा हुआ मौजूद था, बिल्कुल इब्तदाई ज़माना में। आप देखें कुरान करीम की कुल 114 सूरतें हैं, 86 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। यानी कुरान करीम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मक्का में ही नाज़िल हुआ, आपके मक्की दौर में नाज़िल हुआ। और वो जिस तरह दो तरीके इस्तेमाल किए गए इसकी हिफाजत के। सबसे पहला तरीका जो था वो हिफज है। कुरान करीम को हिफज जो है वो सहाबा इकराम को हिफज था, अज़वाज मुतहरात को हिफज था। इतने हुफ़ाज की इतनी तादाद थी कि शुमार से बाहर है। फिर सिर्फ हिफज नहीं बल्कि इब्तदाई ज़माना में भी कुरान जो है वो लिखा हुआ मौजूद पाते हैं। जितना नाज़िल हुआ था उतना वो लिख लिया जाता था, महफूज कर लिया जाता था, हिफज के ज़रिए से भी, तहरीर के ज़रिए से भी। इब्तदाई ज़माना इस्लाम का बिल्कुल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। और इस्लाम कबूल जैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, एक मशहूर वाक़या है, मारूफ वाक़या है कि वो उनकी बहन और उनकी बहनोई जो है वो उनसे पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये खबर मिलती है तो वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पास वो कुछ पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे। तो उनकी बहन ने वो कुरान करीम छुपा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि क्या था, उन्हें मारा पीटा, मरूफ वाक़या आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कुरान करीम है। ये उन्होंने कहा लाएं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे दिखाएं। तो बहन कहती है कि आप नापाक हैं और इसको नापाक आदमी छू नहीं सकता है, तो पहले जो है पाक होना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल इब्तदाई वाक़या इस्लाम का। हाँ, उसके बाद हिजरत हबशा पे गौर कीजिए। हिजरत हबशा में जब सहाबा इकराम हिजरत करके हबशा में जाते हैं तो ये वापस उनके पीछा करते हुए
جب یہ وہاں پہنچتے ہیں حبشہ میں تو نجاشی بادشاہ جو ایک مسیحی بادشاہ تھا اس کے سامنے جا کے ان کی شکایت کرتے ہیں تو وہ انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو وہ ایک آخری حربہ کھیلتے ہیں کہ یہ تمہارے مسیح کو یہ خدا نہیں مانتے ہیں، یہ اس طرح کی کچھ وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شاہ حبش کے سامنے، نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ اب چند ایک احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے قرآن کریم کو دشمن کے علاقے میں لے جانے سے منع کیا۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 4840، صحیح مسلم حدیث نمبر 4840 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن کریم کو لے جانے سے منع کیا ہے۔ تحریری صورت میں لکھا ہوا، کتابی صورت میں آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ نہ لے کے جائیں دشمن کے علاقے میں، جنگ و جدال کے لیے جاتے ہیں تو قرآن کریم کو ساتھ نہ لے کے جائیں مبادا کہ وہ اس کی توہین کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرآن کریم کو وہ آدمی نہ چھوئے جو جنبی ہو، جو نہانے والا ہو، جو ناپاک ہو، وہ قرآن کریم کو نہ چھوئے۔ مشکات میں ہمیں حدیث نمبر 465 ملتی ہے، یعنی زمانہ نبوی میں قرآن موجود تھا تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اس کو لے کے دشمن کے علاقے میں نہ جاؤ۔ زمانہ نبوی میں قرآن موجود تھا، اللہ کے نبی نے منع کیا کہ ناپاک آدمی اس کو پاک کتاب کو نہ چھوئے۔ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور مکمل قرآن جو ہے نا میں ختم کرتا ہوں، تو میں ایک دن رات میں مکمل قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، کم از کم جو ہے وہ تم ایک مہینے میں اس کو ختم کیا کرو۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو اس سے زیادہ طاقت ہے، میں نوجوان بھی ہوں، میں فارغ بھی ہوں، تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم 7 دن سے پہلے قرآن کریم کو مکمل جو ہے وہ ختم نہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنی نگرانی میں کاتبین وحی سے قرآن کو لکھوایا، اور بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی مدد آپ وہ قرآن کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ اور زمانہ نبوی میں 4 انصاری ایسے تھے جنہوں نے الف سے لے کے والناس کی سین تک مکمل قرآن کریم جو تھا وہ لکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3810 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ 4 اشخاص ان میں ہیں حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابو زید ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں۔ یہ انصاری ہیں جنہوں نے مکمل قرآن جو تھا وہ لکھا تھا۔ اس طرح مہاجرین کے پاس بھی لکھا ہوا موجود تھا۔ بہت سارے صحابہ کے پاس جو ہے قرآن کریم ایسا بھی لکھا ہوا موجود تھا کہ جس میں کچھ صورتیں جو وہ کم تھیں، مطلب وہ انہوں نے مکمل نہیں لکھا تھا، البتہ نامکمل ان کے پاس موجود تھا، بہت سو کے پاس۔ ایک تو صحابہ کرام کے لکھے ہوئے، خود پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لکھواتے اپنی نگرانی میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5019 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کریم جو ہے وہ لکھوایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ وہ کتابی صورت نہیں تھی، وہ مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ کھجور کے چھال کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ مختلف ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو ایسی مختلف چیزوں کے اوپر جو تھا وہ لکھا ہوا جو موجود تھا، جسے ایک ڈوری میں رکھ کر پرو دیا گیا تھا۔ تو یہ تو تھا لکھا ہوا موجود۔ تو یہ ہوا آپ کے سوال کا جواب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم لکھا ہوا موجود تھا، مگر قرآن کریم کی حفاظت کے لیے یہ یاد رکھیے کہ تحریر دوسرا ذریعہ ہے، پہلا ذریعہ حفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک معجزہ ہے یہ قرآن کریم کا کہ حرف الف سے لے کے والناس کی سین تک
ये सीने में महफूज हो जाता है। दुनिया की कोई किताब इसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकती है। और फिर मुसलमान तलावत करते हैं 5 नमाजों में रोज़ाना कुरान करीम का कुछ हिस्सा उसमें नमाज में पढ़ा जाता है। इसके अलावा हर साल रमज़ानुल मुबारक में अलफ से लेके वन्नास की सीन तक मुकम्मल कुरान जो है वो ज़बानी सुनाया जाता है और पीछे कसीर तादाद सुनने वालों की होती है। ज़माना नबवी में बकसरत हफ़ाज मौजूद थे। हम देखते हैं कि बेर मऊना का जो वाक़या होता है उसमें 70 हफ़ाज जो है वो शहीद होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में जंग यमामा का वाक़या पेश आता है। तो जंग यमामा में 1200 मुसलमान शहीद होते हैं, उनमें से 700 हाफ़िज़े कुरान थे। तो कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही लिखा हुआ तहरीरी सूरत में भी मौजूद था और हिफ़्ज़ के सूरत में भी हज़ारों सहाबा के सीने में महफूज था। अब सवाल पैदा होता है कि वो लिखा हुआ मौजूद था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुरान करीम जमा क्यों किया गया, इसका तज़किरा हम करेंगे अगली किस्त में। शुक्रिया।